السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, watukufu wa Islamu, hamadi namna na uzisa jana enda hivi ritie leo haukana inu siku lazima ritie episode zode nzima shati uzisa ritie mbili au ritie nzima ili ritie ya husu inamna mrakuto wa mazitwani ikangwa tabishao mwanadamu zi aya nezedua za usoma aizo waja wenji ndo wavoti ritie episode zode rahanu wavoti ila ya hima sahaba na yadungasha watawa inu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramba ngartu stehi waju voti wenji aizo bangartio episode mbili leo episode zode mbili leo maudu rjartie episode zode nzima ye numero switi gardotia maudu ekamyezi ngwari kanamo raditso na maudu ritie ila ya heze aya nizumra kusoma ikanga mwanadamu tabishiwa ni mazetwan emru msomea aya ndazivi emru msomea dua ndahivi ili mru yavise emazetwani wao watijetena watabisha emru aizo gardotia episode hiyo mananga bumri yatsaha ya commentary zinji ikawa haitsaha haku aizo gardotia maudu inshallah taala shangardotia tena na episode zode nzima maudu ritie na hiyo ekamwa venze shaleo gartia episode zode mbili ekamnyezi Mungu ari namo inde ya mwando ngarandi sawa ngarahmidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekairi wakeziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umahali kaundo razia mtwanza ndoleta haku umahali kaundo razia uharimwa ya episode numero 5 ya bira rizia wakati mtume sallallahu alayhi wasallam ya roha wakatasa roha ngwendo ngehonziani hawono sembingu ziba lwazonzi pia katsura mwa hata bahinu hadanzaka ukupada mhono mme no pada mhono mshe katsuona hata bahinu hadanzaka ukeusoni rodingoni ngutsuona zembingu zibalwa hatusema toboju ahondo zembingu zibalwa katsuona jua katsuona mwezi katsuona hata bahinu itotsinde maviho ya henuru ya baliwa nedaika mtukufu wamba Jibrilu alayhi salam hauna mabiho ya rambaziwa hauna mabiho ya bayaze mbingu zonti pia we Jibril mabiho hatso ya bayaze mbingu pia mtume alayhi salam harindinda hashangaya ndo wakati akauni kwa utume ambilo kawe mtume haukazi aya za mwando ya zubisizi wazo kajambiwa kawe mtume shahiri wa aya hambilo ikra soma sharaka jadi kwa officiel rahaka tujirambua rahaka jambiwa kama noele mtume shahiri wazi aya ya utume sawandisa sharaka jambiwa officiel wakati uno haishia sauti yimwambia uka ya Muhammad anta rasulullah wa ana aminu Jibril anta rasulullah wa ana al-aminu Jibril wewe denrume ya Mwenyezi Mungu ranzile wajijuka wende mtume wa Mwenyezi Mungu wa ana Jibril minde daika wamba Jibril minde nanikiwe dhamana njokodo ujo hahone hwerea ze khabar mtume weisha ze khabar zile yangale zembingu na mnazilio mtume rindinda hani kwa utume officiel haoneze sura ya wizo za umba Jibril wizo baada ya ona mtume harambio mtume ndisorindinda mtume hanje uhara mtume rambio finjo tumengoni mhara haraje hoda honi akahimru mshahahe hojifuriza hoda honi honjia hajifuriza harimo shetanda mtumajifuriza harenge guvertir harenge zongo za kamala jifiniha amyamru mshahoka dathiruni namnibihize namnifinihe ngamono baridi ngamdinindo mtumandisolinida hasambiwa yasatela anta rasulullah wende nrume Mwenyezi Mungu tumaridi na johara ndi mtume ni mtume naam anta rasulullah tumarambia madam nibihize namregeza ngo somnibihize wanaregeza ngo ndisobihiza mtume ndisobihiziwa na msalli mtume Muhammad Allahumma salli wa sallim alayhi na msalli tena msalli Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ekahide tuanza mtume ekahide tuanzeshe mtume avumbura Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad mtume Mungu mtume ndisobihiziwa mtumizo zengo zilabiziwa basa wabiziwa wandu waone zilanguo za ndisorindinda ngoto zila wao ndikuzira ba zenguo za biziwa mtume za ndisorindinda fito shetanda shandisodiha eza chirinda zi valanga bazubawo aya za Qur'an yekase ayanga zizubawo hamtume
mtume yubaye matsu mughmadul aynan yubaye matsu mtume yubaye matsu mtume udurindinda yeuroha majifiri haukaze aya zikujuba zinuzoba la rongo nziro zinongo nyangu mtume urindinda atajifiri anisolawa kabati mdado shinda kensi mtume amwamizewo mdu ya supporte jamais ateka mtume pashangamia mrusa ntengamia nisorindinda gogogogogo haukaze aya zujuba hamfu aya Qur'an zinongo nyangu basi wando shetani mtume alala yafini washanishori nida mshaye Khadija changayeza jirdaze mtume bisori ndinde gogogogo hatu hakanti nguri ndindo majifili andisoro mtume baye matsu mtume baye matsu concentration bozano ngozi zubiso harimo shayitosha mtume concentration zano ngoga zuba mtume baye matsu mtume baye matsu mtume baye matsu majifili ngala wa nguri ndindo ze aya zandiso zuba enda zi na bala mtume akatari mwashitanda harengeza ngo zilachibikiza nguri ndindo hachwa kansi nguri ndindo abaye matso harengeza ngo hachibikiza tsena buya kansi mtume rida kansi tsena hachibikiza nguri ndindo zi aya zijubu Jibril alayhi salamu hasahanje hoda kwenye hamza zatu Khadija yenyumba ya hamza zatu Khadija yisaivalo inchilo neda yika mwenza zebaraka leo kajaja harimu mlima leo kajaja honziani hajo harimu nyumba nyitukufu ya mzatatu Khadija radiyallahu anha de mzati mtukufu hatukuha mzatatu Khadija ekabode mzatatu Khadija ya renga mtume ya wama mtume ya mwanza Jibril hasa hazubu harimu nyumba ya mzatatu Khadija hazubuneze ayata izonga zisomao ze aya zibaliwa direct ngazerewa mtume ze aya zandisa mtume nguri ndindo hajibikize mama goyala hajibikize ze ayatizo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لا إله إلا الله زي آيات تسمونا متماجبه ما غوفرتير متماجبه nguri ndindo Yesu Mungu bisasa aya hayrewe dai ka Jibril mwambie ya ayyuhal mudaththir ewe bomndu wajibikize ma guvertir ewe bomndu wajibikiza nguo hizo urindindao hauhara na baridi kunjamo hariabo ngawe na harara uchibikiza nguo hizo ya Muhammad qum juha ulate maguvertiri juha utawesa nguo hizo juha uretse harara juha uretse baridi baleo kranzileo kabati baridi tena ranzileo kabati urindinda tena ranzileo kabati uhara tena qum juha Allahu akbar Allahu akbar mtume ngujusiwa ngunikiwe dhamana nguniko utukufu ngunikiwe hazi mtume ngunikwe hazi yandise hazi yandise dhamana ya dawa mtume ngunikiwe force ya dawa Yesu mgamba ya ayuhal mudaththir ewe bomru almudaththir warengeza nguo wajibihiza urindidao na baridi qum juha فأنذر رسيز أوانروا ومكوا ونمروا جهنم قم جوها فأنذر ورسيز وكانغابو بايا ورسيز وكنتسكيا مانغابو بايا ورسيز وكانغابو ميسو ورسيز وشلذيز وكانغابو عذابو يتجو عبودية منيزمو وربك فكبر Mungu wao mtukuze umheza juu wajue kama sanamu yao waotsi wa ungu sheyastahikia abudiwa Mwenyezi Mungu kabir mtukuze umrende juu Allahu akbar wa rabbaka fakabbir Mungu wao juu mtume Muhammad juu wandise dawa juu wandise hasibu mtume Muhammad Mungu wao mtukuze umheza juu wajue katide masanamu sheyastahiki
yaabudiwa Mwenyezi Mungu waeche. Wa thiyabaka fatahir, zenguo zahaho zirahate zikenjema tohara, wasawa mba izo nguo, wasawa mba yonde roho, ye roho irahate ikeswafi ikenrahafu, utikene mbara nkuniwa na mru, utikene tjija ganzo rahate. Wanazweni ngo ukalitesi njika mkadi zonde zenguo zirahate nro, zenguo zikenjema nro, zidunge sunanro, ngabwambokana ye yakovumbulawa tinguo shayonde roho mtume ilekeze yake makini yatulilie. Wanazoni ngwelezao tafsiri zinji kartunjio harima tafsiri katarima tafsiri kasu harima ekisa ya he episode zote numero 6 ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mwenyezi Mungu amba wala warujza fahjur, ya masanamu mtume Muhammad warujza ya masanamu yao fahjur yatawe ya vedingo yahimilie adui welezo wanduke masanamu yao katina mfaida. Fahjur ya vedingo daima hamadizo wafanya basi hima welezo wandu wa ya vedingo warente masanamu yao. Shanga nzo ujuoka wala tamnun tastakthir, ikahunika mrumbahindu husaidia mru kata haurejeziwa wewe. Yunuspeseli ya mtume kaikaba mrumbahindu yatirejeziwa. Mtume mlo kaikahunika mrumbahindu utitahe malibo, utitahe urejeziwa zinji, utitahe uliwa marongo wewe wenika mru basi wede mtume mtukufu ngo nikiwa tukufu sodoni kwa wandu tikani haja mre ulibe. Wali rabbika fasbir, ohake mguwa ahonga ntusubirie bo Muhammad hauke haziwani kwa yojoka hadisa iyo hazienza mabaya ngojuho banu yabo ujuhe ufaye zengonje mazaho ujuhe wandise yedawa shafasber sibiria bango jonesio bo Muhammad sibiria ngojo fuli wabwe sibiria ngojo nesiwa haina tabu haina mbingo jonesiwa haizo ye misri ya hago hiyo nganzo junia la sibira nganzo mlima wa sibira bo mwana mtukufu watukuka mtukufu mtume Muhammad ngwambiwa wali rabbika fasbir. Ngomboka mtume wa mwana naam mwana jamwana shayeti hamando wana haukayende mwana shade mtukufu wa tukufu yatende harima sifa yafumulwa yasifiwa yambiwa ukana. شق الإله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول المؤذن في الخمس أشهد. الله أكبر. tume hatukuziwa na mtukuza mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Na mro ya mtume Muhammad limkaza juri mro ya hatukuziwa ya ralwa. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu amba wali rabbika fasbir, ukakemkuwa hakonga ntusubirie tena usubirie bango jona makafa utikane harara mtume hajua katula uharaulawa hasa hambilo ya juhe yandise ya da'wa yakane roho njema ya roho iswafihe yatikane mbarankwini yatikane roho ya udekurajeha yatidezi wa hadekurajeha yatinadona dekurajeha rahatse roho jipange usubirie bango njio harima yekomba nde ya hedawa nganzo sibira mtume katula hajuha direct. Allahu akbar. Tumanatishe chana juha kanzi tatatu khadija urende mtume urende Muhammad urende mtume maho kisa chirinde mtume ambaye zajirinde ukasatinikiwa utume serewe daika wa Jibril hasa hanambio kame mtume Mwenyezi Mungu asanzubisiza ze aya wasayinu hanambia kum fa anzir wa rabbaka fakabbir sambiloni juhe nandise urisizo wandu lebaya la Mwenyezi Mungu haizoti sangami official ngami mtume ana rasulullahi mimtume mtatatu Khadija hamba basi mimi mtumshako Khadija minde uko harimwe listi ya mwando minde wa mwando na hukubalu kawe mtume tikubali watsina deba Allah 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 Allahu akbar. Mtatatu Khadija minde wa mwando eko bodondu matatu wa kwanza dini eko bodondu matatu wa kwanza dini namtukuho malahoni bwatate namtukuho malahoni bwana washe mko hansaidi namtukuho ekambode kabode mrumzate wanzo dini kabode kwa wanzo dini ekabode ndu washe wanzo dini. Allahu akbar. ukuta kurashondro mahao eko bodondu ume wakuta kurashondro shahao wao wanzo dini chatudo dingo watekurashe wamba kurate mawaidha wao tujohamo subhanallah ngabakamba rosho kawasha mawaidha menjigo tujohamo na mtatu Khadija tuhaji mbaya naam mide wa maono na amini
ikawanda si ya mndu mchato jori amini kweli wabewe mtume hata ba Qur'an zindrabo mkonga mhujuo hai wala zifatis sisi lama ikamra usambia mndu mshakaban sinu kwa utume mndu mchato ba Qur'an zindrabo mndu tsungola la bazima mina wodo tadini na mafiro na ndini tuna baro mtume lada hai kondo hada ya wandu ajutse jodi hada mimi mndu mshao wala lazima mndu mshazo tsunoni sisi hado subutambia mrizo kashi ya mtu kwa utume mtume alanda kubo mtume ni hindi sijaudo hadaya ulitenda utume mimi mndu mshahoni hujua rahano wanda yo sijaudo rama mafiro hono tsoda mafirata ujenda mara utume nda kutawa hizo Khadija kadafanya jiso Khadija mba naam si amini mide wa mwondo ni amini ubo mtume Muhammad jabu wa mwondo amini mtume ndobi mzazatu Khadija ndo renga rozo ewa mwondo mzazatu Khadija ewa mwondo ya amini mtume ndobi rengaza habari ewa mwondo ndo mzazatu Khadija wode wa mwondo numero 1 mzazatu Khadija harimo wanawashe wansi pia yatendea amini mtume de mrumshahi mzazatu Khadija mtume sallallahu alaihi wasallam hambiwa ni Mwenyezi Mungu kawa anzir ashiratakal aqrabin para ye famia karibu para owandu wa karibu nawe uwarisize uwashelezise leba ya la Mungu uambie ukabano husahuniki wa utume utipare dunia la ngoparuze famisa hoza mwando ngotendo pare famia mwando uambie ukahunikiwa utume uje urisizo wanadamu warensiye masalamu waabudie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kejakate banyangu jepanziro zeno wandu wazoya waziamini wadunga ngoto wasiye aboko ni mtume hukabili komba hukabili nkodo nziro mtume Muhammad shamgunge nawe mtume mgunge nawe kana uhuransi tena kana uhuransi wallahi haukawe mtukufu watukuziwa Allahu akbar Allahumma salli wa sallim على نبينا محمد قام سيسي صوتي بابي نمصلي همم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد كم صلي بابو همم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه متمجوها هملاش يا تانغانyo wangu tumafanya mjilio hatangaza mtu wa Maka ngamwanzoni wanane mino wandu wa Maka zihabari ziremwa yekorema ye firimbi ya okorema ye chijindi ni ujuso wandu rema kata haya mjwa Maka mnadokana ngome urema le goma ilo to mresha le goma li rema abo wandu wa paro harima shiwanza ngabo za jiri yakorema le goma ilo hali reme to namjo za jiri wandu wa paro harima shiwanza daba do harima shiwanza shahum lima waswafa de shiwanza shahum lima waswafa na Marwa aya do mlima wa Safa jabalu Safa mlima wa Safa hula wadunga ndawe heji wadunga nda Safa wardi warejei Marwa haya mlima ndu watsanganyi hao wonsibana wandu wa Maka wajusabo tasinefijo baada wajusabo fijo ndo nisonchilia no harima wa mlima wanisonchiliana harima shiwanza shida ye mababa kwa Maka wanisonchiliana ekina Abu Jahal ekina Abu Lahab ekina Abu Sufyan ekina Umayya ibnu de majimru mahuya Maka wajuha watasa jubane makiemba na yende haya imashabara kwa wati kumchomila tangazi raha mtumasa hundu mzima mtumasa hundu mzazatu Khadija ganzo ya ndise da'wa ya hunde mbabo harime fami ngiajo tangazari mwemi jeni roji nezensi yezi roji hasa hundu mzazatu Khadija ganzo ya mbiye fami ze fami sama kazonjiliana Banu Hashim yunjiliana ye Banu Abdi Manafi ye kabila yo yunjiliana ye Bani Tijindobi yunjiliana ye Banu Tamim yunjiliana ze fami zandi yunjiliana harime shiwanza baada ze fami yunjiliana o harime shiwanza bomana ma wanruwa jaya pia ngwalindao yakina Abu Bakr Siddiq ngeyabo hasa hinu ngwanza jue Muhammad utukora mbiendi na Abu Bakr Siddiq akamanza no mtume nono raha mtume jambo kayo mtume Abu Bakr Siddiq hakamanza ni wa mtume tibas haparona tabiri ya tabiri yo haiwono hamawo mwezi ujubu wonsi omwezi wa juba wandiso njia harime malaho ya Maka we unishia emalaho Abu Bakr henda uzisa mri yaka ujua tafsiri ya heze tabiri hamambia ukana ya bobese ye mtume ujoka huja ngojoka wena ye mwenisa ye dini o harime malaho ya Maka bu Abu Bakr ambaye tabiri yo tika hijwaranti hale ti uzisa tsambiwa wangu tika ulinda
uondo wetu kauni kwa utume ni jeni muhimilie wanruwa jazo harimwe shiwanza dunga episode numero 7 shiwanza shichaya ezitoka ujinda zili dunga episode numero 7 leo idunge